अपनी माँ का गला इधर पकड़ा और गला पकड़ते समय मुझे ये समझ आ रहा था मैं गलत कर रहा हूँ। उस टाइम उस जादू मंत्र ने होश ही नहीं रखा था। जो ही माँ पे नजर पड़ती थी ऐसा लगता था जैसे डाइन आ गई। मैंने अपनी माँ को बुलाया तो मैंने वो डब्बा खोला। ये मैं नबर कोट तथ मज बक ये बकवट कट सो कफनस मज पीर सोबस मैं सह तवीज़ा लेखन मज तल यथ वुच तो क्या दास्ताना लिखित तुम अत मज वाजह तौर पर लिखित कि यह गश या मालिस मारुन नत माज। जिसको गुस्से की बात पे गुस्सा ना आए वो गधा है और जो गुस्से को पी ना ले वो शैतान है। आप मछलियों को देख लो, आप कबूतरों को देख लो, आप जानवरों को देख लो, कोई परिंदा कोई जानवर हम जैसे लोगों ने पीछे नहीं छोड़े हैं जिन जानवरों को हमने तावीज नहीं बांधे होंगे। जब मेरे वजह से मेरी माँ के आंखों में आंसू आते हैं मेरी वजह से, मेरी तकलीफ की वजह से, और वो वजह जो था वही तावीज था। 4-5 सब्जियां के वैरायटी हमारे सामने होती है लेकिन फिर भी ऐसा खाते हैं जैसे घास खाते। भूख मिटती ही नहीं है। क्यों? एक तो हमारी कमाई में हराम है, दूसरा जो हम कमाते हैं और हम हमसाया का ख्याल नहीं रखते। मिठा हमसायस साइडस बनाओ तूत बोड़ बंगल कि तमिस गस लाइट तो तारन पत गस टेंट सान नेरुन गेट नेबर पत गस दपन बुसे रुस्तुम सु छु खु नेचिस छु नश निश दूर करन या नेचिस छु जनाय निश दूर करन, नेचिस छु माज निश दूर करन। यमन गस गरस मज अफरा तफरी गसन। यम चीज करियो बंद तो बे अगर तुहंदिस गरस मज तुहंज जनान छु वनन बहस गस फलन पीरस निश मदियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, वादी कश्मीर के अंदर एक बड़ा मसला, एक अहम मसला जिसे ब्लैक मैजिक कहा जाता है और उर्दू में अगर कहे तो काला जादू जिसे कहा जाता है। न जाने कितने लोगों के घरों के अंदर अभी तक परेशानियां, गम और दुख जो है वो बेदार हो गए। वजह सिर्फ ब्लैक मैजिक बन गया। पड़ोसी कुछ बेहतर करता है तो दूसरा पड़ोसी आकर जो है वो ब्लैक मैजिक के ज़रिए से उस आशियाने को, उस घर को जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद कर देता है। अगरचे कोई लड़का ज़िंदगी के अंदर कुछ बेहतर करता है, कोई नौजवान कुछ ज़िंदगी के अंदर बेहतर करता है तो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद जो है वो ब्लैक मैजिक के ज़रिए से किया जाता है। एक मुसलमान के खून का प्यासा बनता हुआ नज़र आ रहा है। आखिरकार वजूहात क्या कुछ है, आखिरकार किस चीज़ के बिना पर इस समय जो ब्लैक मैजिक है, जिसे काला जादू कहा जाता है, वो कश्मीर के अंदर एक ट्रेंडिंग मसला जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। आखिरकार वजूहात क्या कुछ है। मुसलमान जिसे भाई कहा जाता है, मुसलमान का भाई होता है लेकिन वही भाई अब दूसरे भाई के खून का प्यासा बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके घर के अंदर मुसीबतें खड़ा कर देता है, परेशानियां खड़ा कर देता है। इसी सफ़े पर हमारे साथ वानी वसीम किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सहाफ़त की दुनिया में जिस तरीके से काम करते हैं आप बखूबी जानते हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ सोसाइटी, समाज पर भी इनकी नज़रें रहती है। समाज के अंदर अगर कुछ गलत होगा तो वो भी अवाम के बीच लाते हैं, उस पर भी तफसीला करते हैं, उस पर भी बातचीत करते हैं और अवाम के बीच डाल देते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार वजूहात क्या कुछ है वसीम भाई की आज हालात पेचीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार किस चीज़ के बिना पर इस समय जो ब्लैक मैजिक है वो वादी कश्मीर के अंदर ट्रेंडिंग जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल सीधा रहेगा, ब्लैक मैजिक जिसे काला इल्म या फिर काला जादू कहा जाता है, बाई के खून का प्यासा बनता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पूरी सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोचता हूं कि ये बातें जो है मैं कश्मीरी में समझाने की कोशिश करूं लोगों को। इस टॉपिक तो तवीज़न हुन तुलव बिल्कुल या तय वन छु ब्लैक मैजिक, काला जादू, हमसाय छुन हमसाय सुन खुश यवन कहिन, हमसाय निन गाड़ी तो तवीज़ आसस टारस मज, हमसाय उन आटो तो तवीज़ आसस इंजनस मज, तो कोड़ आव रिश्ता असल तिंदिस फोटवस यन तवीज़ बनान तो सुई थवन मड़गुजारस। हमने कब्रों को नहीं बख्चा, हमने परिंदों को नहीं बख्चा, हमने जानवरों को नहीं बख्चा। ये इतना ऐसा क्रेज है लोगों के अंदर कि कहाँ बर्बाद करने खतर छ अख इंसान पन्ने जिंदगी पे अख दाव गिंदन। बिल्कुल। अपनी कहानी से शुरू करूं। रोना आता है, वो वक्त याद आता है
जब मैंने भी एक बार अपनी माँ का गला पकड़ा था. कहानी बहुत सीरियस है. तब मैं कॉलेज में पढ़ता था और पढ़ाई के लिहाज में मेरा जहन बहुत अच्छा अल्लाह रज़्ज़ुल जलाल ने बनाया था. लोग कहते थे कि अगर ये वानी वसीम अगर पढ़ेगा तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल करेगा. यहाँ तक कि जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे लेक्चरर्स थे, वो भी कहते थे आपका जहन बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़ाई में दिल दोगे तो वाकई में आप कुछ ज़रूर अचीव करोगे. 3 साल की डिग्री थी, 3 साल में डिग्री कंप्लीट होती थी कॉलेज में. मैंने 5 साल दिए. पहले 2 साल मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था. बेचैनी ٲسم, बेकरारी ٲسم. नेबर ओसुस नचन दोस्तन यारन निश, गर ओसुस वातन, मोज ٲسم बاسان रांटस. मे सिद्ध रांटस बिहत मोज ब्रोट कन. मोल ٲسم बاسان ए वन तुलहा तबर तो सनहस कलस. लेकिन येल बह तमन सत कह गलत बर्ताव करहा, पत बह ये कमरस मज अहा, बह ऊसस दपन मैंने कुछ बहुत गलत किया. मगर येल बह प्याल फटरावहा, सह शरारत ٲسم रुकन. ये ٲس मे बاسان कि एक दिन मैं अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ. एक वक्त याद आ रहा है जिस वक्त मैंने अपनी माँ का गला इधर पकड़ा, और गला पकड़ते समय मुझे ये समझ आ रहा था मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ. लेकिन कोई मुझे पीछे धक्का दे रहा था, नहीं तुम्हें मारना ही मारना है. तब मैं कॉलेज में पढ़ता था. जब माँ के चेहरे की तरह नजर पड़ती थी, मैं माज हिंद बतिस कुन नजर पेवन, पन्निस दपन है बह छुस हून में बاسان. फिर मैं इस कमरे में आके फिर सारों कतार रोता था. फिर माँ अपनी जगह, माँ शफकत होती है. फिर माँ अपनी जगह मुझे कहती थी, है न और योर गसन हमसायन वमसायन उन क्या तत चाय वाय चवन, त्रेश वेश चवन. मुझे इस बात भी बड़ा गुस्सा आता था. बह दपन माज वन तय मे क्या DC जरूरत है ना, मैं क्या DC हूँ, मैं क्या इंजीनियर बना हूँ, क्या बुसा गवर्नमेंट के थ्रू लास्ट पे तनख्वाह निवन युस मैं यी हसद लुकन यी मियोन हसद. मैं आवारा हूँ, आवारा कुत्ते की तरह घूमता हूँ. सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ. 40 कोड़ी नहीं जीत पाता हूँ. कौन मेरे ऊपर इतना जादू मंत्र करेगा. लेकिन बड़ों को बड़ी अक्ल होती है. मैं नहीं मानता था, दिल साफ था, सबको अपना मानता था. लेकिन ये नहीं ना पता होता था कि कौन पीठ पीछे वार करने वाले. तो वक्त गुजरता गया, हाथ में कुछ पैसे आए, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, यही मकान था. तो मैंने एक दिन प्लान बना कि मैं इस मकान को 4 दीवारी करूं. अपने साइड से माँ बाप भी इन पीरू फकीरों के पास जाते थे कि हमारा बेटा बड़ा तेज है, कुछ दीजिए कि वो सुधर जाए. कुरान में ताकत है. जादू तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुए, उनको होश नहीं रहे जादू से, तो हम किस खेत की मूली है. फिर जब ये मामला हुआ तो बोस पत जोल खनन यथ वन जोल है जोल. बह लिवन छुस दबावन, बह जोल खनन लोगुस ब्रोट ब्रोट लिवन डबे. अत आई बोतल हज आवाज, प्लास्टिक बोतल हज आवाज. येल मे सो बोतल नबर कड़, मे बासो वारिया मुशक, वो गंदा स्मेल आ रहा था. मेल सो बोतल ठांड खूल जन उस कुछ मुद तथ मज. फिर मैंने अपनी माँ को बुलाया, तो मैंने वो डब्बा खोला. येल मे सो नबर कोड़, तथ मज मे बकवट. अभी तक मुझे ये ख्याल नहीं आ रहा था ये क्या, क्योंकि इन चीज़ों पे बिलीव नहीं था. येल मे सो बकवट कड़, सो कफनस मज वलित, जो ये किसी कंसे इज़ा वातावन खतर युथ ब्लैक मैजिक कर, अल्लाह जुल जलाल आपको जिंदगी में कभी नहीं बख्शेगा. आपका हाल बहुत बुरा होगा. ये मुझे पता है कि मुझे उस दिन कितना तकलीफ होता था, मैं घर में क्या कुछ करता था. लेकिन जब से वो डब्बा मैंने निकाला और जिंदगी में कुछ सुधार सा आ गया. बे बकवट मज थवन, ये मे सो कफन खूल तो बह 7 ब्रिंज कड़न तम बकवच मज. तच तईस पढ़न तगन, यह तगन यमन, जो ये शैतान, इंसान तो शक्ल से है लेकिन है ये शैतान.
تو میل کیوں مے ترو یتنی أکِس پیٖر صٲبس مےٚ دوٚپ ژٕ چھُکھ تٲیٖزا لیکھان مٔنٛزۍ تل حظ یتھ وٕچھ تہٕ یتھ کیٛاہ داستانا چھِ یہِ لیکھِتھ. تٔمۍ ووٚن پننہِ حساب دوٚپُن اس کو جلا دو وہ بھی اپنی جگہ پہ ڈر گیا. مےٚ پیر صٲب مےٚ تہِ ؤنۍتو چھُ کیٛاہ یہِ دوٚپُن اتھ منٛز چھُ واضح طور پٲٹھۍ لیکھِتھ کہ یہ گژھِ یا مٲلِس مارُن نتہٕ ماجہِ. ایک دم سب مطلب گر کے نا رونے لگا. میں نے بولا واقعی میں من سے تو ماں کے منہ کبھی نہیں لگا تھا, دل سے نا ونن نہیں ہوش تھا پھر بھی میں ماں کے منہ لگا. پھر میری ماں چلا چلا کے بولنے لگی امی موجوب اوس کا ژٕ ماجہِ روب کران, امی موجوب اوس کا ژٕ ماجہِ برونٛٹھ یِوان. بڑا دکھ لگا, تکلیفیں بہت دیکھی. اب آپ کے چینل کے مادھیم سے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو یم نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد اصل وٕچھِتھ خۄش چھِ گژھان, کٲنٛسہِ ہُنٛد پڑھٲے وٕچھِتھ خۄش چھِنہٕ گژھان. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, یہ کیا تکلیف نہیں, اس وقت میں نے اپنی ماں کو بہت دکھایا ہے, بہت, کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. جب باہر میں ہوتا تھا نا باہر, چلو آج اللہ جلال کا شکر ہے آج مجھے اپنی آنکھوں میں ماں جیسے لگتی ہے, لیکن اس ٹائم اس جادو منتر نے ہوش ہی نہیں رکھا تھا. جب بھی گھر کے اندر جاتا تھا, بازار میں کھاتا پیتا تھا, موج مستی کرتا تھا, لیکن گھر جو ہی اندر جاتا تھا, جو ہی ماں پہ نظر پڑتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے ڈائن آ گئی. تب تو میں کالج اسٹوڈنٹ تھا, یہ ڈائن آ گئی ہے. کیونکہ میں یہ جو آج میں سوشل میڈیا پہ ہوں, میں پہلے ہی سے تھوڑا فرینک تھا, اور یہ بڑے لوگوں کے سامنے باتیں کرنا یہ میرے گاؤں والوں کو بھی کسی حد تک راز نہیں آتا تھا, کسی حد تک. بہت بار ماں کو دل دکھایا ہے, لیکن اتنا مجھے ہوش ہے, چائے پیتے سمے جب ماں کی طرح نظر پڑتا تھا تو میں پیالہ توڑتا تھا. پیالہ جب ٹوٹ گیا تو میرا وہ غصہ, میری وہ شرارت تھم جاتی تھی. جو ہی میں ماں کو بولتا تھا تو ڈائن ہے, تو وہ ہے, تو یہ ہے, ایسے نانسنس باتیں میں کرتا تھا. پھر جب ماں کا دل تو دکھ جاتا تھا اس ٹائم, یہ ہے میرا بیٹا جس کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا, اور یہ مجھے آج وہ غیروں کی طرح بیہیویئر کرتا ہے. تو پھر میں جب یہاں اپنے کمرے میں آتا تھا, پھر سوتا تھا, تو جیسے وہ جادو منتر, وہ بھوت میرے جسم سے نکل جاتا تھا, مجھے ہوش آتا تھا میں نے اتنا بڑا غلط کیا ہے. پھر میں کبھی ماں کو بولتا ماما آ جاؤ نا ادھر, تو ماما غصے میں بولتی تھی جا مجھے نہیں کرنی ہے بات تم سے, جا میں نے دیکھا, آ جانا ماما تو میرے پاس. تو بیچ میں ہفتے 2 ہفتے ہوتے تھے, وہی سچویشن ہوتی تھی, لیکن اتنا سوچتا تھا کہ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, میرا باپ کوئی انیل امبانی نہیں ہے, ہمارے پاس ایسا محل نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرے. باپ ہوٹل کا کام کرتا تھا, چائے کا کپ بیچتا تھا, میرے لیے فی جمع کرتا تھا, گنج باکس میں رکھتا تھا, وہ ٹفن جو ہوتا تھا 10 روپیہ جمع کر کے مجھے اس نے گریجویشن کروایا, مجھے پی جی کروایا. بڑا سٹرگل ماں باپ نے بھی اٹھائی ہے, لیکن جو ٹاپک آپ نے اس ٹائم چھیڑا ہے یہ بلیک میجک, کتنوں کے گھر تباہ ہوئے, کتنوں کے رشتے ٹوٹ گئے. میں کیا بتاؤں آپ کو, آپ نے بہت بار دیکھی ہے, مچھلیوں کو ہم نے نہیں بخشا, دریا میں تیرتے ہوئے مچھلیوں کو نہیں بخشا, ان کو بھی پکڑا, ان کو بھی تعویذ باندھے اور بولا چل جا. کبوتروں کو نہیں بخشا, کیسے کتنے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئے, کبوتروں کے ٹانگوں کو بندھے ہوئے تعویذ تھے, قبرستانوں میں تعویذ نکالے, فوٹو دیکھ کے تعویذ بنائے. کون بناتا ہے یہ؟ کیا آپ کے سینے میں دل نہیں ہے؟ آپ کے اس تعویذ بنانے سے انسان کتنا تکلیف میں ہوتا ہے آپ نہیں جانتے ہو. آپ کے یہ غلط تعویذ دینے سے ایک بیٹا اپنے ماں کا دشمن بن جاتا ہے. تو مجھ سے پوچھو, آج سے 10 سال پہلے میں نے زندگی میں اپنی ماں سے
कभी अच्छी तरह से बात नहीं की होगी, लेकिन मैं सोचता था कि नहीं, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों के सामने अपने ही आंगन में एक च्युइंगम जार में वो जो खोला मैंने, उसमें जब मैंने वो कलेजी निकाली, या तो बकवड़ चू वनन, वो मैंने जब निकाला, उसको बहुत बदबू आ रही थी। सो वारिया कल पे मेन तम दुश्मनन, मेन तम भाई, मेन तम बेन, मेन तम रिश्तेदारन, अल्लाह ताला करनस हदायत केम आस थोमुत, लेकिन नाम मेरा था, नाम मेरे बाप का था, नाम मेरी माँ का था। तो ये तो जाहिर सी बात है, रखा तो मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं उसको एक लोता चश्मदीद गवाह हूं जो मैंने अपने हाथ से निकाला, और जिसमें ये लिखा था कि ये या बाप को मारे या माँ को मारे। आखिर मैं सोशल मीडिया के सामने घर की सिचुएशन कैसे बताता, लेकिन अगर इस सिचुएशन की वजह से अगर कोई इस ट्रैक से दूर हटे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वसीम भाई, ये भी जानना चाहेंगे कि वजूहात क्या कुछ है? मुसलमान का भाई होता है, बहनें एक साथ होती है, लेकिन अंदर से दिल कहीं और की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। वजूहात क्या कुछ है कि एक दूसरे की कामयाबी हमें रास नहीं आती? आपने सुना है कशिर पठ ये वनमुत है, यमिस नश थचन शुर अम सज नजर लेगी, पुरानी कहावत। नजर पता है किन की लगती है? आपने सुना है कभी? जिसके दिल में खोट होती है, यमिस एक सुन हसद आस ना, उसकी नजर जल्दी लगती है। जिसका दिल साफ होता है ना, अगर वो शक्ल से आपको अजीब गरीब लगे, वैशी लगे शक्ल से, लेकिन अगर उसका दिल साफ है ना, तो उसकी नजर कभी नहीं लगती। ये सारा दारमदार जो है दिल पे। आप अपना दिल साफ रखोगे, जिंदगी में आप कभी नाकाम नहीं हो जाओगे। जब आप अपने गांव से निकलते होंगे सुबह वाइट शर्ट पहन के, और सारे लोग आपको कहते हैं वाजिद साहब, वाजिद साहब। आप किस फैमिली से बिलोंग रखते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चोन हूँ ब्याक दोहस बांट फलन गिंदन, ये चोन हूँ दोहस ब्याक दोहस सिगरेटस 4 डब्बे चवन, तमिस कति चोन शर्ट राज। आपका निकलना, सोशल मीडिया पे बातें करना, सही गलत दिखाना, कहाँ राज आएगा? लेकिन अगर ये मेरी एक ओपिनियन है और जो मैंने नोटिस किया है, अगर जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, आप नहीं, आपके साथ साथ पूरा अवाम किसी भी धर्म का हो, एक चीज का खास ख्याल रखो, जिंदगी में किसी के पीछे वार मत करो। वो कहते हैं ना, मशवरे से पहले मशवरा करना साजिश है, मशवरे के बाद मशवरा करना बगावत है। जिसको गुस्से की बात पे गुस्सा ना आए वो गधा है, और जो गुस्से को पी ना ले वो शैतान है। आखिर में वसीम भाई, क्या कुछ पैगाम रहेगा उन पीरों के खातिर? पीर नहीं कह सकते हैं, वो पीर के नाम पर तमाचा है, उनके खातिर, और इसके साथ साथ उन लोगों के खातिर जो एक दूसरे की कामयाबी देखकर जलते हैं और उसके बाद ब्लैक मैजिक करते हैं। आखिर में चंद अल्फाजों के अंदर क्या पैगाम? उनको मरना जो है वो याद नहीं होगा। अगर वाजिद साहब आप इस चीज पे यकीन करते हो कि जिंदगी जो है ये चंद दिन की है इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया से जाना है, ये लोग वो करते हैं जो गुमराह हुए हैं, जिनको अल्लाह याद नहीं, अल्लाह का कहर याद नहीं है। मैंने बोला ना, जानवरों को नहीं बख्शा। सैलाब के टाइम आप बोलोगे या अल्लाह ये क्या किया, अरे क्या किया, ये तो हमारे आमाल है जो बरसते हैं आसमानों से। आप मछलियों को देख लो, आप कबूतरों को देख लो, आप जानवरों को देख लो, कोई परिंदा, कोई जानवर हम जैसे लोगों ने पीछे नहीं छोड़े हैं, जिन जानवरों को हमने तावीज नहीं बांधे होंगे। अब तमाम लोगों से मैं हम्बो रिक्वेस्ट करता हूं, तोह आसवो भासन तावीज करने सत अस कोर का महान काम। तुंद तावीज करने सत युस तुम वेछन छो तह पूरा गसन। यह तुम कोरव तावीज, तुम दितव पीरस रॉपियस 500, तुम गई पन्निस मकसदस मज ये दुनिया पे कामयाब। तम तावीज सत वात तमिस नफरस नुकसान, मगर तुम छो न पाई सो नुकसान कुता मुश्किल तमिस नफरस खतर। वो मुझसे पूछो, जिस दिन मुझे अपनी माँ माँ जैसे नहीं लगती थी, बाप बाप जैसा नहीं लगता था,
میں نے اپنے نوٹس واجد صاحب پڑھائی کے ٹائم میں میں نے اپنے نوٹس چلائے. کل ایگزام تھا, شام کے ٹائم نوٹس چلا دیے. پڑھائی کی طرح دل ہی نہیں تھا. 3 سال تک گریجویشن ہوتی تھی, میں نے 5 سال دیے. 2 سال تک میں نے پیپر ہی نہیں دیے. ایسی آوارہ گردی کالج میں کرتا تھا. پھر جب دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے وہ دشمن جو ہے سو ایسے پایس پیومت تعویذن کو تھوڑا کنٹرول باؤس تھوڑا اصل ٹریکس پہ, اور میں نے گریجویشن جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہے. پھر میں نے اگنو کے تھرو ایم اے کیا ہے. لیکن کہنا تو یہ چاہتا ہوں جو وہ جس تک جارس میں سو تعویذ اس یت برنج اس ٹھکت یت کفن اس ولت یت یہ لکھت کہ یہ وسیم گھس یا مالس مارن نت ماج مارن, وہ سچویشن میرے ساتھ ہوتی تھی. سم پانس پائی کوتا تکلیف اسم لگن, گرس مز کس حال اسم گسن. ان لوگوں کو کیا پتا جو یہاں سے جاتے ہیں ₹500 پیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور پیر صوبت ونان فلانی وسیم حاض امس گھس بکوٹ خراب گھن ژدہس. پیر صوب چھس دپان یور گژھ اس ؤژمٕژ قبر آسی ؤژمٕژ اس دۄبیمٕژ آسہِ تٔتھۍ منٛز ؤسۍ تَتہِ وٕچھ زن مردٕ چھا سُہ مردس تُلۍ ژٕ کفنہٕ تھوٚد تٔمِس تھٲے زِ اتھس منٛز تعویذ پتہٕ وٕچھ ژٕ پانے ؤسِمس بکوٹ دۄشوے دِمے فیل کٔرِتھ. تکلیف لگ جاتے ہیں, تکلیف چھ لگن. یہ نہیں ہے کہ تکلیف نہیں لگتا ہے. بہت سارے لوگوں کو تعویذ سے تکلیف لگے. واجد صاحب کیا بات کر رہے ہیں, مجھے تکلیف لگے. ہر کوئی انسان حج تعویذ تعویذ تعویذ. اپنی بات کہنے کے وقت آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. یاد آ رہا ہے. حالانکہ آج میں شادی شدہ بھی ہوں اور میرے ماں باپ نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے, لیکن وہ پیچھے والا منظر یاد آتا ہے جب میرے وجہ سے میری ماں کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, میری وجہ سے, میری تکلیف کی وجہ سے. اور وہ وجہ جو تھا وہی تعویذ تھا جس کی وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہتا تھا کہ میرے سامنے ماں ہے. کن لوگوں کو بولے, ان کو لگتا ہے پیر صوبس دیو 500 رۄپیہِ تو کرنے ہن اخ انسان تباہ و برباد. لیکن جس دن مرو گے قسم سے آپ جیسے لوگوں کو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا. قبر میں آپ کو بہت زیادہ عذاب ہوگا. کیا تعویذ بلیک میجک کرنے سے آپ اچھا پڑھتے ہو تو اللہ کو بولو کہ یہ ترقی کرے. اپنے گاؤں میں اگر کوئی شخص ہے, اگر میانس گامس مز کو ڈاکٹر چھ, اگر بہ گژھٕ ہاسپٹلس مز تیل تہ وچھم پننہ گامک چھُ, پننہ چاہے دشمن بھی کیوں نہ ہے میانہ گامک, سُہ تھاوِ ٹینٹ یہاں اس کو پہلے نمبر دے دو. یہ حسد, یہ بغض, یہ ترٲیو. جب ہم جیسے لوگ حسد اور بغض دل سے نکالیں گے, آپ دیکھنا لوگوں کے اندر سکون کیسا آئے گا, لوگ ترقی کے اور جائیں گے. آج کل کے ٹائم میں دیکھو, ہم کھانا کھاتے ہیں 4-5 سبزیاں کی ویرائٹی ہمارے سامنے ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ایسا کھاتے ہیں جیسے گھاس کھاتے ہیں. بھوک مٹتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو ہماری کمائی میں حرام ہے, دوسرا جو ہم کماتے ہیں اور ہم ہمسایہ کا خیال نہیں رکھتے. میں چھا ہمسایس سائڈس بناو تیوت بوڑ بنگلہ کہ تمس گژھِ نہٕ لایٹ تہ تارٕنۍ, پتہٕ گژھِ ٹینٹ سان نیرُن گیٹہٕ نیبر, پتہٕ گژھِ دپن بہٕ چھُسے رستم ژٕ چھُکھ ہُہ. نہیں, یہاں سب چلانے والا جو ہے ذوالجلال خود ہے. اور یہ جو بلیک میجک پہ آپ نے یہ جو ٹاپک اٹھایا ہے آپ کے مادھیم سے, ورنہ مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے آپ کو پرسنل باتیں آپ کے اس چینل کے تھرو شیئر کیے ہیں. مجھے اس سے کچھ نہیں ہوگا. مائی پاسٹ از لاسٹ. لیکن میں تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں, یم تعویذ کرن کریو بند. یہ تعویذ یہ تُہۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛزِ نۄشہِ چھُو کران, کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس نیٚچِوِس چھُو کران, یہ چھُو واریاہ غلط. کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس نیٚچِوِس چھُو نۄشہِ نِش دوٗر کران, یا نیٚچِو چھُو زنانہِ نِش دوٗر کران, نیٚچِو چھُو ماجہِ نِش دوٗر کران. یمن گژھِ گرس منٛز افراتفری گژھٕنۍ. یم چیٖز کٔرِو بنٛد. تہٕ بیٚیہِ اگرے تُہنٛدِس گرس منٛز تُہنٛز زنان چھِ ونان بہٕ حظ گژھٕ پھلٲنۍ پیرس نِش, مہ دیٖہوس گژھنہٕ. اگرے وۄنۍ تُہۍ انان تہِ چھُو تریش تعویذ کٲنٛسہِ فقیرس نِش. یہاں پہ اولیاء بہت ہے, یہ نہیں ہے یہاں پہ اولیاء نہیں ہے. دنیا پہ جب تک اللہ اللہ کرتا رہے گا انسان تب تک دنیا قائم اور دائم ہے. اس کا مطلب ہماری اس دنیا میں ولی ہے.
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये हमारे साथ वानी वसीम है जिन्होंने मुकम्मल तफसीलात दी, घर की कुछ बातें आवाम के बीच रखी, और आवाम के बीच जब रखी तो आंखों में आंसू ज़रूर थे, और वो आंसू बयां कर रहे थे कि काला जादू करने की वजह से इनकी ज़िंदगी के अंदर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से इनका सुकून जो है वो ख़त्म किया गया था, और किस तरीके का काला जादू किया था। वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हमने रखी। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।